Trafik kilang konten. Hai, saya Muhammad Ali Munin, founder kepada alimacademy.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini adalah hari yang ke-80 untuk hashtag 99 hari video live challenge. Dan tajuk kita hari ini ialah, saya ulang lagi sekali, trafik kilang konten. Apa dia itu trafik kilang konten? Konten ni ialah isi maklumat, ilmu yang you kena publish, yang you kena buat marketing setiap hari untuk you punya pemasaran lah, you punya marketing kepada you punya audience, kepada target audience you sendiri. Okay, jadi apa dia konten-konten yang you perlu lakukan untuk you cari income, dapatkan income bawah daripada RM1,000,000 sebulan? You wajib buat perkara-perkara ni. Dan malahan walaupun you dah besar, you dah ada database, you dah ada trust and relationship yang cukup bagus, apabila you buat business, you dapat 10 juta setiap bulan apa semua, tapi you tetap juga kena ada konten. Sebab konten ni adalah benda yang asas. Jadi kalau you tak buat benda yang asas, something wrong. Okay, you perlukan juga benda yang asas ni. Sebab ianya macam kalau kita makan, kita kena minum. Betul, kita wajib kena minum. Jadi ini adalah benda yang kita perlukan juga setiap hari bila kita nak buat bisnes. Okey, jadi pertama sekali, kenapa kita perlukan trafik kilang konten ni? Sebabnya ialah salah satu untuk memenangi game SEO. SEO ni adalah Search Engine Optimization. Bagaimana keyword, you punya content, contoh you punya blog post ataupun you punya vlog, video YouTube anda dekat you punya channel, you setiap hari you post, setiap hari you post konten tersebut, dan ianya akan memberikan impact yang amat besar kepada you punya business, kepada you punya jenama. Sebab di masa akan datang mungkin SEO ni pada waktu tu you tak rasa macam berguna, tetapi di masa akan datang dia akan semakin naik pada keyword tersebut. Okay, jadi untuk menang game SEO, itu yang pertama sekali. And then seterusnya ialah siapa yang nak cipta konten tersebut, trafik kilang konten. Ini adalah benda-benda yang you kena tanya pada diri sendiri. Bila you tanya pada diri sendiri untuk you punya business atau you punya jenama, ada 4 perkara yang you kena tanya dan you kena list down, tulis jawapan dia, dan kemudian you ambil tindakan, laksanakan bagaimana you nak susun you punya konten nanti. Okay, pertama sekali ialah siapa yang akan buat konten tersebut. Kena tentukan, kena delegate betul-betul. Kalau you ada team, siapa yang kena buat konten tersebut. Okay, who. Yang kedua ialah apa, konten jenis apa yang you nak buat. Okay, jadi konten apa yang you dah tuliskan dan you tahu you punya pelanggan macam mana, dan konten tersebut kena ikut dengan apa yang you dah tulis. Okay, jadi maknanya you kena sedia maklum apa yang you nak cipta, konten jenis apa yang you nak cipta, yang you nak berikan kepada you punya audience, kepada you punya target market. Okay, jadi siapa yang nak create, cipta you punya konten. And then yang ketiga ialah di mana. Okay, where will you di manakah anda akan post konten tersebut. Contohnya anda nak post daripada anda punya blog post ataupun you punya vlog, dalam blog tu juga you post dekat Facebook, you post dekat Pinterest, you post kat Twitter. Jadi itu akan memberikan exposure yang sangat besar. Jika orang jumpa keyword tersebut, orang akan berminat. Okay, jadi di mana yang anda nak kena post pun amat penting. Maknanya anda tahu you punya pelanggan suka melepak di mana. Saya suka gunakan ayat melepak. Melepak ni maksudnya mereka suka berada di mana selalunya. Adakah diorang 90% memang duduk kat Instagram sahaja? Adakah mereka just 80% duduk dekat Facebook sahaja? Adakah diorang ada website sahaja, tak tengok apa-apa social media? Ataupun you tengok ada orang suka tengok video dekat YouTube.
Okay, maknanya di mana you nak post konten tersebut adalah amat penting. Let's say tak semestinya konten tu pada blog saja. Maybe ianya adalah video. You post video tersebut dekat dalam Facebook saja ke ataupun dekat dalam YouTube. By the way, dan saya sendiri, saya sendiri memang dah start buat konten video. Kalau you perasan dekat saya punya Facebook page social media ni, and then saya akan upload juga ke dalam YouTube channel saya. Okay, so pastikan anda join saya punya channel. Okay, channel saya Muhammad Alim Munin, Alim Academy, channel YouTube. Dan juga pastikan anda follow dan like saya punya Facebook page ini. Kat dalam Facebook saya inilah, untuk dapatkan free gift, free ebook, free software, ada banyak. You boleh cari dekat dalam saya punya website, boleh pergi dekat saya punya Facebook page Muhammad Alim Munin. Okay, itu yang ketiga. Siapa dekat mana you nak post konten tersebut. And then yang keempat, di mana you nak lancarkan konten tersebut. You nak lancarkan maknanya, contoh you sebenarnya post blog post, and then you post konten tu, you ambil link blog tu masuk dalam Facebook. Okay, jadi sebenarnya yang keempat ni you kena decide kat mana you nak terbitkan, you nak lahirkan konten tersebut, kat mana you nak hasilkan konten tersebut. And then barulah you post kepada public dekat social media. You nak gunakan YouTube ke, you nak gunakan Instagram ke, depends pada you. Okay, jadi bila dia sebenarnya bila you nak release konten tersebut. Okay, bila you nak release konten tersebut pun amat penting. Sebab kadang you buat konten pasal contoh macam bulan puasa sekarang, pada saat video ni dilakukan, you sebut pasal puasa pada bulan sebelum semasa bukan bulan puasa, orang akan rasa pelik lah. Melainkan kalau you cakap pasal bulan puasa, and then you start daripada first bulan puasa, bulan Ramadan yang pertama pun you dah cakap tentang berkenaan dengan bulan Ramadan, apa kaitan dengan you punya bisnes ataupun you punya service and product ni. Jadi itu dia perkara-perkara yang you kena tanya pada diri sendiri untuk hasilkan konten yang sangat bagus. Jadi you boleh simpan dalam you punya kilang konten. Sebab kenapa? Sebab setiap satu konten yang you hasilkan, you kena simpan. Sebab di masa akan datang you akan gunakan untuk schedule benda tu, untuk automation benda tu, automate. Sama ada dari gunakan Telegram ke, maybe you gunakan Facebook Messenger ke, you gunakan email marketing ke, you gunakan auto page manager ke. Jadi itu cara dia bila you nak release konten tersebut, di mana you nak cipta konten tersebut, apa jenis konten yang you nak hasilkan, dan bila anda nak post konten tersebut. Okay, bila, and then saat bila you nak release konten tersebut. Okay, jadi itu antara perkara yang you boleh tanya pada diri sendiri untuk hasilkan konten-konten yang bagus. Sebab minima disarankan ialah 8 kali untuk you post something dalam social media ke apa, biasanya social media lah. Okay, jadi priority post content. Dah agak mengantuk kan. Lagipun itulah, masing-masing solat tarawih kan. Dan bila dah settle solat tarawih baru ada live ni. Okay, jadi priority post content. Content yang you nak hasilkan jadi priority dia. Sebab kenapa? You kena ada platform sendiri. Platform sendiri yang dimasukkan ialah website sendiri, untuk simpan you punya base, database, untuk simpan email, untuk simpan semua jenis isi-isi you nak tarik trafik tu supaya dia orang tak pergi kepada Facebook page semata-mata. Okay, jadi priority post content ialah first kali ialah blog. Okay, blog ataupun vlog. Jadi maknanya you hasilkan benda tu daripada situ, and then
barulah you pergi kepada Facebook page, and then barulah pergi kepada YouTube. Yang ketiga. Yang keempat, Pinterest. Selepas Pinterest, yang kelima ialah Instagram. Jadi it depends pada you sendiri. Okay, depends pada you sendiri. Priority post content maybe you punya business ataupun you punya produk ni lain daripada orang lain, tapi ini adalah perkara asas ikut pada priority. Jadi utama sekali ialah blog ataupun vlog yang you hasilkan, letak dalam you punya website, and then you post dekat you punya Facebook page, selepas tu pada YouTube, and then pada Pinterest. Yang keempat, yang kelima terakhir sekali ialah Insta. You post pada Instagram. Sebab kenapa? Bila you post dekat blog, you tahu blog ni dia akan naikkan SEO. Juga kan vlog pun dia akan naikkan SEO, search engine optimization, daripada segi keyword. Okay, keyword benda ni bagaimana supaya you punya business dapat menjadi nombor satu dengan secara percuma, hanya disebabkan you konsisten posting something content yang you hasilkan setiap hari. Okay, jadi itu dia priority post content. And then juga perkara-perkara yang you kena tanya kepada diri sendiri, apa yang anda perlu lakukan, apa you punya marketing ni. So itu dia sebenarnya traffic kilang content. By the way, saya pun memang agak mengantuk sebenarnya. Okay, so saya dah banyak dedahkan juga dekat saya punya Facebook personal berkenaan tentang traffic. Saya bagi hashtag tips traffic trillionaire. Bagi sesiapa yang berminat untuk join saya punya grup rahsia, saya akan buat webinar dalam tu. Saya akan dedahkan semua ilmu yang lebih mendalam pada hari-hari tertentu di dalam saya punya Facebook group rahsia tips traffic trillionaire. Okay, kalau you nak join, please komen dekat bawah hashtag, sama ada you komen kat YouTube ke dekat dalam Facebook page, asalkan anda komen. Okay, anda komen kat situ hashtag tips traffic trillionaire. Okay, hashtag tips traffic trillionaire. And then saya akan masukkan anda ke dalam Facebook group rahsia, dan juga InsyaAllah Telegram rahsia channel ataupun group. Dan yes, itulah dia. Dan by the way, memang traffic kilang konten anda ni yang you kena lakukan sekarang. Okay, di mana ianya akan membantu you capai you punya first million. Alright, so kalau you nak ilmu lebih, like I said, dapatkan daripada saya punya Facebook group rahsia. Komen kat bawah hashtag tips traffic trillionaire, dan saya akan masukkan ke dalam grup rahsia tersebut. Kalau you search kat Facebook, memang tak akan muncul sebab ianya secret. Orang yang di-invite sahaja yang akan jumpa Facebook group tersebut. Okay, sebab saya set pada secret. Orang lain memang tak akan boleh cari. Alright, so saya rasa itu saja daripada saya, Muhammad Ali Munin, founder kepada alimacademy.net. Dan just ingat, okay, ingat, vision is passion to change. Jadi kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.